السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سنقرأ من خلاله نص وثائقي. Alors bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire et à comprendre un texte documentaire. Lecture documentaire. Reposé, fatigué, de bonne humeur, énervé. Alors ce sont des adjectifs reposés, يعني مرتاح, fatigué, تعبان, de bonne humeur, في مزاج جيد, énervé, يعني غاضب. Ton corps a besoin de se reposer. إذن جسمك, ton corps, جسمك, محتاج للراحة, لكي يرتاح. Ton corps a besoin de se reposer. Pour cela, tu dois dormir suffisamment. لهذا يجب عليك أن تنام بقدر كافي. Suffisamment بقدر كافي. Pendant que tu dors, أثناء أن تنام وأثناء نومك, tes muscles se relâchent. يعني عضلاتك ترتاح, تسترخي, se relâche. Ta respiration, تنفسك, ralentit, يعني ينقص من السرعة. Et les battements de ton cœur, ودقات قلبك, sont plus lents. يعني دقات قلبك تنبض بشكل بطيء, plus lent. C'est un adjectif. Lorsqu'on manque de sommeil, عندما ينقصنا النوم, le sommeil, النوم, on est fatigué, نكون تعبانين. On s'énerve rapidement, ونغضب بشكل سريع, rapidement, بسرعة. Alors je répète la lecture. Ton corps a besoin de se reposer. Pour cela, tu dois dormir suffisamment. Pendant que tu dors, tes muscles se relâchent, ta respiration ralentit et les battements de ton cœur sont plus lents. Lorsqu'on manque de sommeil, on est fatigué, on s'énerve rapidement. Tu grandis en dormant. يعني تكبر عندما تنام. إذن هذا النص يتعلق بطفل. لأن الطفل ينمو أثناء نومه. Pendant ton sommeil, ton cerveau fonctionne plus lentement, mais il reste actif. يعني خلال نومك, ton sommeil, ton cerveau, دماغك, fonctionne, c'est un verbe, يشتغل, plus lentement, يعني بشكل بطيء. Mais il reste actif, لكن يبقى فعال. Il fabrique, donc il remplace quoi? Il remplace le cerveau. ماذا يصنع هذا الدماغ? Il fabrique une substance. يصنع مادة qui t'aide à grandir, pardon, qui t'aide à grandir. يصنع مادة تساعدك على النمو. Donc, substance, c'est un produit, c'est une matière qui t'aide à grandir. Donc, هذه معلومة قيمة. Donc, pendant ton sommeil, ton cerveau fonctionne plus lentement, mais il reste actif. Il fabrique une substance qui t'aide à grandir. Alors, on répond à cette question. Que se passe-t-il le lendemain matin lorsque tu n'as pas suffisamment dormi? ماذا يحدث في الغد صباحا عندما لا تنام بقدر كافي? Alors, voilà la réponse. Alors, lorsqu'on manque de sommeil, on est fatigué. نكون متعبين. On s'énerve rapidement. Voilà la réponse. Donc, ta mémoire se développe en dormant. يعني ذاكرتك يعني تتطور أثناء نومك, en dormant. Regardez. Quand tu dors, عندما تنام, ton cerveau
organise ce que tu as appris au cours de la journée. إذن عندما تنام دماغك ينظم كل ما تعلمته أثناء يومك يعني من خلال النهار. Il range ces éléments dans ta mémoire يعني يجمع هذه العناصر في ذاكرتك. mémoire الذاكرة ta mémoire ذاكرتك. Pendant que tu dors عندما تنام il t'arrive de rêver يعني عندما تنام تحلم أثناء النوم. il t'arrive de rêver. نعم. tu peux parfois raconter certains de ces rêves lorsque tu te réveilles. يعني تستطيع أحيانا raconter أن تحكي يعني بعض الأحلام certains de ces rêves بعض الأحلام lorsque tu te réveilles عندما تستيقظ. وهذا الأمر يطرأ لنا جميعا. نحلم في الليل وفي الصباح يمكننا أن نحكي حلمنا يعني هنا الذاكرة تسجل ذاكرتنا تسجل ما قمنا أو ما حلمنا به في خلال الليل. إذن هذا نص جد مهم اقرأوه جيدا فيه معلومات قيمة. Voyons la question. Ton cerveau est-il complètement au repos pendant la nuit؟ هل دماغك يعني في حالة راحة كليا أثناء النوم؟ أكيد لا. Donne 2 exemples pour justifier ta réponse. أعطي مثالين لتبرهن إجابتك. Voilà, on a dit que le cerveau organise tout ce qu'on a appris pendant la journée. Il range ces éléments dans la mémoire. وقلنا أيضا il t'arrive de rêver. On peut le lendemain on peut raconter le rêve. Donc on peut écrire ça. Il range ces éléments dans la mémoire et organise ce que tu as appris au cours de la journée. Petit dormeur et gros dormeur. يعني الشخص الذي ينام يعني قليلا والشخص الذي ينام بكثرة. أو يمكن أن نقول النائم الصغير والنائم يعني البالغ الكبير. Un enfant de ton âge يعني طفل في عمرك. هنا نتكلم عن طفل عمره 7 سنوات. Un enfant de ton âge dort généralement entre 10 et 11 heures. يعني طفل في السن السابعة ينام ما بين 10 ساعات و11 ساعة par nuit يعني في كل ليلة. Les gros dormeurs يعني الشخص الكبار الذين ينامون un peu plus يعني ينامون أقل. Alors le soir quand tu bailles يعني في المساء عندما تتآب يعني عندما تشعر بالنوم. Et que la fatigue arrive وعندما يأتيك العياء va vite te coucher. اذهب لكي تنام. Je répète la lecture de ce petit texte. Un enfant de ton âge dort généralement entre 10 et 11 heures par nuit. Les gros dormeurs un peu plus. Alors, le soir, quand tu bailles, تتآب يعني حركة نقوم بها عندما نشعر بالنوم. Et que la fatigue arrive, va vite te coucher. La question, dors-tu plus en moins qu'un bébé, qu'un adulte? Alors, je dors. Pour un enfant de 7 ans, il dort moins qu'un bébé, mais plus qu'un adulte. يعني ينام أقل من الرضيع وينام أكثر من الشخص البالغ. 5. Pendant une semaine, note l'heure à laquelle tu te couches et celle à laquelle tu te lèves. Note aussi si tu te sens en forme ou non au réveil. Compare tes résultats avec ceux de tes camarades. إذن هذا تمرين بسيط يعني خلال الأسبوع pendant une semaine note l'heure à laquelle tu te couches يعني تكتب في ورقة
الساعة التي تنام فيها. L'heure à laquelle tu te couches et celle à laquelle tu te lèves. والساعة التي تستيقظ فيها. Note aussi si tu te sens en forme. واكتب أيضا هل تشعر يعني بصحة جيدة، تشعر أنك بخير، tu te sens en forme ou non en réveil، أو لا تشعر بأنك جيد في عند الاستيقاظ. Compare tes résultats. قارن compare tes résultats. قارن نتائجك avec ceux de tes camarades. قارنها مع نتائج أصدقائك. مثلا تكتب الساعة التي تنام فيها، مثلا الساعة 10 مساء، والساعة التي تستيقظ فيها، مثلا تستيقظ في الساعة 7 صباحا، وهل تستيقظ بمزاج جيد أو بمزاج سيء. وقارن هذه الكتابة مع أصدقائك داخل القسم. أتمنى أن يكون هذا النص الوثائقي أعجبكم. اعتنوا بأنفسكم وإلى اللقاء.